बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमको आपण माननको स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही पवित्र होली ठारू आपणक जीवन रे किछि विशेष परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण मार्च 15 रे अर्थात होली दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती एवं 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। आपण माने जानती शनि गोटे राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती एवं 2.5 वर्ष परे शनि 29 मार्च को निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। तो होली एवं दोल पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे एक विराट बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। विशेष करी आपणक राशि रे शनि 7.5 आरंभ हेबाको जाउछि। सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। तो ए सब प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। दोल पूर्णिमा बा होली परे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तो आपणकर जदि मेष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तेबे आपणकर कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती गुरु, तृतीय भावरे विराजमान अछंती मंगल, षष्ठ भावरे विराजमान अछंती केतु, आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। तेबे सूर्य होली दिन अर्थात 15 तारिख दिन आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं 29 मार्च को शनि मध्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। तेबे वर्तमान आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती शुक्र, बुध एवं राहु। तेबे शनि जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे, द्वादश भावरे गोचर करिवे तो आपणकर शनि 7.5 आरंभ होइजिवो, जहाँकि दीर्घ 30 वर्ष परे आपणकर राशि रे शनि 7.5 लागिवो। तो बंधु माने होली परे आपणको आपणक स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबार अछि। कारण आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। तेबे कुंडली रे तृतीय, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भावटी को भलो बोली माना जाय नथाय। तृतीय भावटी होइथाय साहस, पराक्रम एवं अधिक परिश्रमर भाव। तो मंगल आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे एवं आपणकर द्वादश भावरे सूर्य विराजमान रहिबे, जहा फलरे आपणको निजर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबाको पड़िबो। विशेष करी स्टमक रिलेटेड एवं स्किन रिलेटेड आपणको अधिक दायित्व नेबाको पड़िबो एवं जेतेबेले आपण केउ आडे दूर यात्रा करूछंती सेतेबेले आपणको निजर खाद्य पानीय उपरे जत्न नेबार अछि। तेबे सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर नाही। ए सब छोट छोट कथा प्रति आपणको जत्नशील रहिबार अछि। तेबे जे माने विद्यार्थी अछंती सेमाननको मध्य एही होली बा दोल पूर्णिमा परे टिके सावधान रहिबार अछि। कारण आपणकर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति सूर्य आपणकर द्वादश भावरे गोचर करिवे। तो आपण तरबरिया भावरे कोनोसी भी डिसिजन नेबा उचित नुहे। बहुत भाबी चिंती आपण निज पाठ पढ़ारे जहा किछि डिसिजन नियंतु। कारण सूर्य आपणकर द्वादश भावरे रहिबे, एहा सहित राहु केतुंकर दृष्टि रे मध्य रहिबे, राहुंक सहित रहिबे एवं केतुंकर दृष्टि मध्य सूर्यंक उपरे रहिबो।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଲି ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତା ବି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ହୋଲି ପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ହୋଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନି 7.5ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ, এই ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ମାତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ତ ଏସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ହୋଲି ପରେ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ, କାରଣ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव, बाणी एवं कुटुंबर भाव। तो गुरु बहुत भल स्थान रे विराजमान अछंती। तेणु होली परे आपणको आपणको भाग्यरो संपूर्ण रूप रे साथ मिलिबो। तेबे बंधु माने आमे माने जदि आपणकर क्यारियर विषय कथा हेबा तो दोल पूर्णिमा परे जेतेबेले 29 मार्च को शनि आपणकर एकादश भावरो आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे तो आपणकर क्यारियर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। तेबे 29 मार्च पूर्वर आपणकर कार्यक्षेत्र बहुत भल रहिबो। कार्यक्षेत्र रे कोनोसी प्रकारर भी समस्या नाही जेहेतु एकादश भावटी होइथाय लाभर स्थान एवं शनि आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती तो कार्यक्षेत्र आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणकर कार्यक्षेत्र रे प्रमोशन होई पारे, आपणको लाभ प्राप्ति होई पारे, निज काम को आपण भल भाव रे करि परिबे। यह व्यतीत 29 मार्च पूर्वर जो मानकर चाकरी बाकरी नहीं तो आपण को चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। सेथिपई आपण निजर चेष्टा जारी रखंतु। मात्र शनि जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करिवे तो काम कार्य को नेकी आपणकर दूर यात्रा होई पारे किंबा आपण विदेश यात्रा करबा को मध्य योजना करि पारंती। एवं शनि जदि आपणको कुंडली रे भल स्थिति रे थांती तो शनिंकर एही गोचर परे आपणकर इनकम मध्य बढ़िबो। तेबे आपण निजर खर्च उपरे किंतु नियंत्रण रक्षा करंतु कारण द्वादश भावटी होइथाय खर्चर भाव। तो आपण जेतेबेले खर्च करूछंती देखि चाहि खर्च करंतु। एवं सूर्य मध्य जेहेतु आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करिवे तो आपण तरबरिया भाव रे निज क्यारियर रे किछि डिसिजन नियंतु नाही एवं निज भितरे धैर्य को रक्षा करंतु। आपण जेते शांत रहिबे, नम्र रहिबे ताहा आपणको पई सेते अधिक भल रहिबो। निजे निजको जेते पारुछंती शांत रखिबा पई चेष्टा करंतु। जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती से माने मध्य निजर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे तरबरिया भाबरे किछि डिसिजन नियंतु नाही कारण बिजनेस रो कारक ग्रह बुध मध्य राहुंको सहित आपणकर द्वादश भाबरे अछंती। तेणु बिजनेस मध्य होली परे आपणकर एवरेज रहिबो एवं आपण बिजनेस रे किछि टंका मध्य खर्च करि पारंती। तेबे तरबरिया भाबरे आपण किछि डिसिजन नियंतु नाही किबा बिजनेस रे किछि एपट सेपट मध्य करंतु नाही। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे जो प्रतिकार गुडिक करबा द्वारा आपणकर जहा सब अशुभत्व रहिछि से सब खंडन होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। तो जेहेतु आपणकर शनि 7.5 आरंभ होई जिवो सेथि पई प्रत्येक दिन आपण शनि बीज मंत्र रो जप करंतु 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन संध्या समय आपण हनुमान चालीसा रो पाठ करंतु। प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणक पई निश्चित भाबरे एहा मंगलकारी रहिबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।